Atom. 10 second shot clock. Atom. Tumira. Wala. Nakuha ni Isabel. Kunanan. Kunanan. Tumira. Paso. Atom. To Pablo. Pablo. Pinalik kay Atom. Atom. To Bulado. Bulado. Inikot. Tumira. Uy. Wala. Foul. Kunanan. Second personal foul. 11:56 ang oras. Bulado sa unang tira. Wala. Second shot ni Bulado. Paso. Kunanan. Reset ng play. 50 seconds shot back. Ako ni Albutra. Albutra tumira. Paso. Substitution. Sub sa kabila. Sabay. Double sub. Belado. Reset ng play. Si Palmero. Palmero. Diretso. Mabanda. Wala. Nakuha niya ulit. Uy, nakagawa ni Paste. Paste to Albutra. Si Paste. Uy. Trapping. Violation. 11 and 16 seconds to play. Bulado. To Palmero. To Bulado. To Palmero ulit. Palmero. To Pablo. Pablo. Tumira. Paso. 11-5. 11-5 ang oras. Paste. Tukunanan. Reset ng play. Tumira. Wala. Naribaw ni Pablo. Pablo. Hindi ka bola. Pablo. Oy. Traveling. 10:46. Paste. Lifting the ball. Kita-kita sa camera. 10:40. Bulado sa inbound. To Palmero. Palmero nagsiset na play. Palmero to Bulado. Bulado tumira pabanda. Wala. Blue ball. Albutra. Paste. Paste to Kunanan. Pabanda tira. Paso. 10-19. To Pablo. Maganda, tao-tao, no? Pablo. Nakataya ni Albutra. Masabit! 15 seconds shot clock. Albero. Nice. Diretso. Paso. 9:59 ang oras. Paso. Diretso. Paso. 9:54. Bulado. Hindi Palmero. Palmero. Diretso. Pabanda. Paso. 9:48. Kunanan to Paste. Paste to Kunanan. Kunanan sa 3. Tumira. Paso. Kunanan for 3. 9:56. Ano ito eh? Sumusunod ka sa ano, sa galaw nila. Palmero. Parang PBA ka. Reset ng play.
Napatayan ni Paste. Palmero. Nag-drive. Wala. Narito ni Albutra. Follow up shot. Paso. 9-23. Sana lang. Sana lang po ang kalamangan ng M700. Lado. Pablo. Pablo. Ikot. Pabata. Paso. 9-14. Tatlo po ang lamang ng M700. Paspe, tukunanan sa 3. Wala. Naribang din. Palmero. Nag-set na play. Napatay na 3. Pinigiti Bulado. Dire-diretso. Tumira. Paso. 8-54. Paspe. Walang bola. Nakuha na ulit. Paso. 8:48 ang oras. Pablo. Set na play. Sa kanyang mga kakampi, pinabantayan ni Albutra. John! 15 seconds, shot clock. Volado. 10 seconds. Si Pablo, tumira. Paso. 8:26. Albutra. Binigyan ng screen. Albutra, nagdiretso. Paso. 8:20. Volado. Pablo, boss! 15 seconds shot lang. Palmero, pabanda, wala. Nariban yung Albutra. Albutra. Urana, tumira. Wala, nariban yung Palmero. Bulado. Nice! Paso. 7:45. Timeout daw ang green. Ay, ang blue pala. Blue. 7:45 ang oras. Timeout ang blue. Score 55-50 in favor of M700. Okay. Oh. Mga ano? Oy, committees. Kasama rin kayo. Siyempre. Ayos. Okay. Ayos ba? Commentator. Okay. Oh, yung tatlo. 7:45 ang oras. 7:45. Beep. Ayos. Ito Rep. ang original na coverage ng CNN. Rep. Yan ang original na ano. Referee natin, no? Ayan, official referee. Si Pal Contila. Resume the second half. Live po ito. Makikita niyo po ito mamaya sa pelikula, Channel 2. Sa Batibot. Paste. Nagdire-diretso. Nasundutan. Paste to Albutra. Pinapantay ni Bulado, umikot, liit Kuranan, pinigay kay Albutra agad, pumihit, paso. 7:28 ang oras. Pablo, Palmero, nag-drive, paso. 7:22. Kuranan, to Paste. Binigay kay Albutra.
tumira. Paso. 7-15. Bulado. Palmero. Palmero. 6 na play. Tumira. Wala. Naribang yung Albutra. Albutra. To paste. Paste. Nag-drive. Unana. Start. Paso. 6:59. Pablo. To Bulado. Bulado to Pablo. Pablo. Binabatayan ni Albutra. Tumira. Wala. Naribang ni Paste. Paste. To Unanan. Unanan. Albutra. Follow up. Paso. Change favor na po. 58-57. 6:42. Oh, time out. 6:42 po, Loto. 6:42 ang oras. 6:42. Sakto-sakto, Loto. Mga committees. Lar, kuwang-kuwa sa camera mong Lar. Ayos oh. Yan po yung Yosman. Commercial. Piso. Ng hook. Cigarette. 6:42 ang oras. 6:42. Gabi na. Ah, 6:42. Resume the game. Volado. Hanap na mapapasahan. Binigay kay Palmero. Palmero. Nagdire-diretso kumigil. Oy, traveling. Traveling violation sa green. Albutra. Nag-drive. Kiniwa. Wala. Naribang ni Tapigan. Nakuha ni Paste. Binigay kay Kunanan. Tumira. Paso. Volado. To Palmero. Palmero. Nahanap ng kapatid. Binigay kay Atom. Atom tumiti. 50 seconds shot lang. Volado. Binigay kay Atom. Atom tumira. Wala. Karibang ni Paste. Paste. Binigay kay Albutra. Binigyan ng screen. Albutra. 15 seconds shot clock. Albutra. Tumira. Paso. 5:35 ang oras. 5:35. Atom. To Palmero. Palmero. Atom. Pumiki. Tumira. Wala. Naribound ni Palmero. Nakakuha ng bola. Tumira. Paso. 5:21. 5:21 ang oras. Albutra. Nagseset na play. Ang iyang mga kakampi. Oy, nawala ang bola. Green ball. Substitution. Push out. Tingin! Ba't nyo nilabas? Pablo. Nagdire-diretso. Wala. Narito ni Paste. Paste. Tumira. Wala. Nakuha niya ulit. Binigay Kunana. Tumira. Wala. Narito ni Paste ulit. Paso. 4:53. 4:53.
Stop daw, stop. Bobo rin to si Pabs. Eh. Yung tumutulong umiscore eh. Yun ang sinaban. Oy. Blocking foul. Ricky. Third personal foul. Third personal foul, Ricky. Third team foul nila. Yan na, nangyay na. Nandiyan sila dyan. Ano, sinumpong na. Ayun o. Pag-asa na yan. Oy. Nawala ang bola. Blue ball. 4 minutes and 40. Ayan na yan. Foul, foul. Foul. Tigatlo. 13 foul. 14. 4 and 40. Pase, nagdire-diretso. Wala. Nakuha ni Pablo. Pablo, nilabas. Tumira. Paso. 4:30. Kunanan. Nagdire-diretso. Paganda. Paso. Pablo, Palmero, nag-drive. Paso. 4 and 15. Pase. Oy, Ricky, dire-diretso, paso. 68-63 ang score. Palmero. Ni Pablo. Foul. May foul. Not counted. 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 Basket foul. All counted. Second foul. Dalawa pa lang. Team foul ng green. Apat na yung blue. Basket ang pangalawang tira. Kunanan, 2 points. Palmero, wala. Dalawang blue. and 51. 3:51 ang oras. 3:51. Paste. Nilabas ng bola. Excessive na play.